ഇപ്പോൾ CP രാധാകൃഷ്ണന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീകുമാരൻ ചേരുന്നു. ശ്രീജിത്ത്, അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഉപപ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ? സന്തോഷത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ, വീട്ടുകാർ എവിടെയാണുള്ളത്? തീർച്ചയായും സുഹൈല, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷെരീഫ് നഗർ, തിരുപ്പൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഷെരീഫ് നഗർ. തിരുപ്പൂർ നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. ആ ഷെരീഫ് നഗറിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുൻവശത്താണ്, CP രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് മുൻവശത്താണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ജാനകി അമ്മാൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് BJP പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ ശരീര സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ അകത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും BJP പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിൻ പണിയാച്ച് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എന്താச்சு உங்க தலைவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிருச்சு, எப்படி? எங்க அண்ணா அந்த அளவுக்கு உழைச்சிருக்காரு, அதனால வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்காரு, துறை ஜனாதிபதி ஆயிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு அவர் உழைப்பு, ரொம்ப உழைப்பு. இந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான தானே? எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரே குடும்பம் பார்த்தா எல்லாத்துக்குமே ஃபேமிலியோட ஃபேமிலி நண்பர் எல்லாத்தையும் அரவணைச்சு அனைவருக்குமே ஒரு குடும்ப நண்பர் இப்போ வருகிறார். நம்முடைய தேசத்தின் அடையாளம், ஒரு தேசத்தை நேசிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் பாரத நாட்டினுடைய இரண்டாவது குடிமகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு அனுமதி அளித்த, ஆதரவளித்த அனைத்து தேசபக்தர்களுக்கும் அவருடைய ஊர் சார்பாகவும், எங்களது உறவுகள் சார்பாகவும், சொந்தங்கள் சார்பாகவும், காவி சொந்தங்கள் சார்பாகவும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருக்கா இந்த இடத்துல வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்கும், கேரளா பிரபாரியா இருந்தது, ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் இருந்தது, இப்போ கவர்னரா இருந்தது, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகுங்க நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருந்தா? கண்டிப்பாக அவர் கட்சிக்கு RSSனுடைய ஒரு தலைவராக, இந்த நகரத்தினுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அவர் இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்டவர். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தமிழகத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்பட்டவர். தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு? தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு. உலக நாடுகளே இப்பொழுது தமிழ்நாடு, குறிப்பாக திருப்பூருங்கிறது தொழில் நகரம். திருப்பூர் உலகம் முழுவதும் பிரதர்சிக்கப்பட்டது. இப்போது குடியரசு துணைத் தலைவரே திருப்பூர்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இன்னமும் அதற்கு மெருகேற்றக்கூடியது. திருப்பூருக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு. இவர் மூலியமா இன்னமும் தொழில் வளம், திருப்பூருடைய தொழில் வளத்திற்கு ஒரு இரண்டாவது குடிமகனாக ഇവർ അധികപക്ഷ മുയற்சி എടുപ്പാർ. ഓക്കെ, തിരുപ്പൂർ ഒരു നഗരമാണ്, തൊഴിൽ നഗരമാണ്, വസ്ത്രങ്ങളുടെ നഗരമാണ്. അതാകണ്ടില്ലേ, പടക്കമൊക്കെ BJP പ്രവർത്തകർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇവിടുത്തെ മാവട്ടം ലീഡർ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ പടക്കമെല്ലാം പൊട്ടിക്കും, മധുരമെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് BJP പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു ആവേശമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട് അവർക്ക്. എന്തായാലും രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ, CP രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലിന്റെ മുൻവശത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. കൂടുതൽ BJP പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുഹൈൽ, 14 പേരോളം വിട്ട് നിന്ന് 438 വോട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച NDAക്ക് 452 വോട്ടുകളാണ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാരൻ നൽകിയത്.